हेलो गाइस जय जगन्नाथ कितने अच्छा आपण मैंने आशा कर बहुत भल थे। तो समस्त स्वागत करुच्ची मोर यशवंत कुमार यूट्यूब चैनल को। बालेश्वर होमगार्ड जिते भी भाई भौणी मैंने एग्जाम देते और जो मैंने भी कंप्यूटर एवं ड्राइवर ट्रेड्रे अच्छा तो स्पेशल आपणकर आउ थे एग्जाम हम कंप्यूटर पिलांकर एवं ड्राइवर पिलांकर डाकी आपण को जीवाक हम कौन डाकी केमी आपको एग्जाम करेंगे आउ थे कौन करेंगे ता मु आपको फुल डिटेल्स आलोचना करी। ता पूर्व आप जब फास्ट टाइम आसते आम यूट्यूब चैनल को ताले निहाती गोटे सब्सक्राइब करते पाखे बेल आइकन को ऑन कर निज सांगसाथी मान शेयर करूँ। तो चलतु डेरी न करके आरंभ करवा। तो आपंकर नोटिस रही बालेश्वर जिला तरफ जिला गृहरक्षी कार्यालय बालेश्वर तरफ आपंकर 20 तारीख आज 20/2/2024 नोटिसटा कौन रही देखा। गृहरक्षी पदवी चयन प्रक्रिया निमंते कंप्यूटर और ड्राइविंग परीक्षा पाए विज्ञप्ति। कंप्यूटर जो मैंने अच्छा ड्राइवर जो अच्छा परीक्षा पाए आपंकर विज्ञप्ति काढ़ी। देन नेक्स्ट देखिए आपंकर विज्ञप्ति संख्या आपंकर जार गृहरक्षी तारीख आपंकर 19/2/2025 पत्र संख्या आपंकर जहाँ देते यह द्वारा सूचना दि जाऊँगी विज्ञप्ति संख्या 133 गृहरक्षी तारीख 19/2/2025 और पत्र संख्या आपन जरा गृहरक्षी तारीख 26/5/2025 अनुसार गृहरक्षी पदवी निमंते दरखास्त आहन करा समस्त योग्य प्रार्थी कंप्यूटर और ड्राइविंग पदवी निमंते आवेदन करिथिबा व लिखित परीक्षा रे अंशग्रहण करिथिबा प्रार्थी को यह द्वारा सूचना दि जाउछि जे कंप्यूटर परीक्षा आपनकर 1/3/2024 रु 2/3/2024 पर्यंत एवं ड्राइविंग परीक्षा 8/3/2024 रु आपनकर 8/3/2024 रे रिजर्व पुलिस ग्राउंड बालेश्वर ठारे आयोजित हबो। यार संपूर्ण सूचनी जा कार्यसूची परवर्ती पर्यायर जिला गृहरक्षी कार्यालय और थाना मानकर प्रकाश करा जिवो। तांके कहिसंती जे आपनकर कंप्यूटर रो 1/3/2024 रु 2/2/2024 रु 2 दिन हम। देन आपनकर ड्राइविंग रे जो माने भी अछंती 8 तारीख दिन तांकर हो बोले कहउछंती कोठी रिजर्व पुलिस ग्राउंड बालेश्वर रे हबो। एटा केवल परीक्षा हम बोली कि कहते आपनकर स्किल टेस्ट हम बोली कि कोई नांती मेंशन करि नांती सेंती किंबा आपनकर जो माने भी कंप्यूटर स्किल टेस्ट हम बोली कोई नांती किंबा ड्राइविंग टेस्ट हम बोली कि कोई नांती। तो आपन को खाली परीक्षा हम बोली कहते। तो ये देखिए आपनकर आउ विवरणी देछंती जहाँ आपन कौन कौन नहीं कि जीवे को इंस्ट्रक्शन फॉलो करने को हम ताहा मध्य देछंती। परीक्षार्थी मानक पाए निर्देशावली देछंती। 1 नंबर आपनकर प्रार्थी माने मूल एडमिट कार्ड आधार कार्ड किंबा अन्य कौन सी सरकारी परिचय पत्र आनबे निज आधार कार्ड नहीं कि जीवे विद एडमिट कार्ड नहीं कि जीवे। देन 2 नंबर आपनकर देछंती प्रार्थी माने परीक्षा समय रे स्मार्ट वॉच मोबाइल गैजेट इलेक्ट्रॉनिक जिनस किछि आपन को नहीं कि जीवा को हबो नै बोली कहछंती। 3 नंबर आपनकर जे प्रार्थी माने गत तारीख 14/12/2025 तारीख अनुष्ठित लिखित परीक्षा रे अंशग्रहण करिनाहांती से माने एही परीक्षा रे अंशग्रहण करि पारिबे नाही। 3 नंबर इंस्ट्रक्शन रे ताके क्लियरली कहि दैछंती जो माने भी 14 तारीख रे 14/12/2025 रे एग्जाम टा हेतिला रिटन एग्जाम आपन करो सेही रिटन एग्जाम रे जदी आपन माने पार्टिसिपेट करिनांती ताहेले आपन माने कंप्यूटर एवं आपन करो ड्राइवर माने एई एग्जाम को एपियर हे पारिबे नै बोली कि कहउछंती बा एग्जाम दे पारिबे नै बोली कि कहउछंती। देन 4 नंबर आपन करो कंप्यूटर ड्राइविंग परीक्षा व्यतीत अन्य वैषयिक दक्षता परीक्षा तारीख और स्थान पर सूचना दिया जिवो। एटी आपन को पाई खुशी खबर जे कंप्यूटर और जा रही और ड्राइवर रही तांकू छाड़ी कि जो माने भी अलगा ट्रेड अछंती किंबा जनरल रे अछंती जनरल कैटेगरी रे अछंती तो तांको पाई आपनकर जा रही वैषयिक दक्षता स्किल टेस्ट एवं आपनकर फिजिकल पाई तांके बहुत ही जल्दी आपनकर तारीख और स्थान मध्य आनिबे बोली कि कहउछंती। देन देखिबा 5 नंबर इंस्ट्रक्शन कौन रही 5 नंबर सरिला 6 नंबर देखिए व्यक्तिगत साक्षात्कार भाइबा टेस्ट और डाक्टरी परीक्षा मेडिकल टेस्ट तारीख और स्थान
ପରେ सूचित କରାଯିବ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ପରେ କୁହାଯିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। 7 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେମାନେ ସକାଳ 6ଟାରେ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବାଲେଶ୍ୱରଠାରେ ରିପୋର୍ଟ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟ୍ରେଡ଼ରେ ସେଇମାନେ ସକାଳ 6ଟାରେ ଆପଣଙ୍କ 1 ଦେନ୍ 2 ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି 2 ତାରିଖ 1 ତାରିଖ 2 ତାରିଖ ରହିଛି ସେଇଠି 6ଟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସକାଳ 6ଟା ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବାକୁ ହେବ। ତାଙ୍କ ପରେ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଦେବେ କେଉଁ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଆପଣମାନେ ଯିବେ। ତ କେଉଁଠିକି ଆପଣମାନେ ଯିବେ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଆପଣମାନେ ଯିବେ 6ଟାରେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବେ। 8 ନମ୍ବର ସେହିପରି ଭାବରେ ଡ୍ରାଇଭିଂରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ସକାଳ 5ଟାରେ ଆପଣମାନେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବେ ସେମ୍ ଜାଗା ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବାକୁ ହେବ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର 9 ନମ୍ବର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସେମାନେ RI ହୋମଗାର୍ଡ଼ ବାଲେଶ୍ୱର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏତିକି ଦେଇଛନ୍ତି କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ତ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭର ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡ୍ରାଇଭରରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଇବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଇବେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କିଛି ମାନେ ମେନସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଇବୁ ବୋଲିକି ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲିକି ମେନସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ତାଙ୍କେ ନୋଟିସ୍ କାଢ଼ିବୁ ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଆସିଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। 1 ତାରିଖ ଦେନ୍ 2 ତାରିଖ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର 8 ତାରିଖ ନୋଟିସ୍ କ'ଣ ଆଉ ଦେଉଛନ୍ତି ନୋଟିସ୍ ସେଇ ନୋଟିସ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଗାଇଡ଼ କରାଇଦେବି ତୁମମାନଙ୍କୁ। ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ହେବ ବୋଲିକି କହିଛନ୍ତି। ୱାନ୍ସ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଯାଇଛି ଦେନ୍ ଏବେ ରି ଏକ୍ଜାମ୍ ଯଦି ହେବ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଉ ରି ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କରକୁ ହିଁ ଜଣା। ଏବଂ କେତେ ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଇବେ କିମ୍ବା ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଇବେ କ'ଣ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ତାଙ୍କେ କିଛି କ୍ଲିଅରଲି ମେନସନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ବୋଲିକି ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରିଟେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ହେଇଥିଲା ସେଇ ରିଟେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ର ରିଜଲ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପବ୍ଲିଶ କରିନାହାନ୍ତି। ତ ପବ୍ଲିଶ କରିକି ଯଦି ତାଙ୍କେ ଡାକିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆଇ ଏମ୍ ସିଓର କି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲିକି ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ପୁଣି କିନ୍ତୁ ରିଜଲ୍ଟଟା ହିଁ ପବ୍ଲିଶ ହେଇନି ଆଉ ଥରେ ଡାକୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ରି ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ହିଁ ହେବ। ତ ଓନ୍ଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭିଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ହିଁ ହେବ ବାକି ଟ୍ରେଡ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯିବାକୁ ମନା କରାହେଇଛି ଏବଂ ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ମନା କରାହେଇଛି। ତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଥରେ ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ତାଙ୍କେ କାଢ଼ିବେ କେଉଁ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର କେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯିବେ ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ କଥା କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଗୋଟେ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଗକୁ ଯେତେ ବି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।